Sige. Start na? Oh, sige na. Nag-slice na may cake. Ready to eat. Charot. Asa namang dagway na ni? Ah. Sana bahin-bahin? Oo. Kisa day mong bahinan. Oo ba? Banana cake na, guys. Dili na chocolate cake. Guys, dudluan ta mo unsaon pag-slice sa cake o pagbutang. Inanhara ka easy. This is a tutorial content. Oh. Nanaon pagtunga, guys, ha? Oh, sa yun ra no.